Mire cómo está esto, caballero. Que hoy está bajo investigación un barco que llegó desde Cuba, un barco que fue fletado en Cuba, que llegaron el domingo aquí, con un grupo de rusos a bordo. Rusos que pretendían entrar en Estados Unidos de manera ilegal. Creo que fueron 15 los que llegaron en el barco, pero que había sido un grupo que inicialmente zarpó con 45. El barco lo rentaron en Cuba, un barco de pesca, y vinieron para acá. Bien lo dijo María Elvira. Bien lo dijo María Elvira. Y qué bueno que esté pasando esto. La Guardia Frontera está asombrada. Es la primera vez que son detectados ciudadanos de Europa del Este cruzando el estrecho de la Florida. Primera vez que encuentran balseros rusos. María Elvira hizo una advertencia en el Congreso, hablando de la influencia de Putin en Latinoamérica y lo peligroso que esto podría resultar. Ya el domingo pasado empezaron a llegar los rusos desde sus países aliados. ¿Usted se acuerda, Biden, que nosotros fuimos el 26 de julio a pedirle que usted acabara con el sufrimiento del pueblo cubano, que usted ayudara a rescatar una isla maravillosa de las manos de un cartel mafioso? Bueno, si usted nos hubiera ayudado el 26 de julio del año pasado, hoy no estaría sucediendo nada de esto de lo que está pasando. Este éxodo no estaría ocurriendo. Y el peligro de una Rusia cada vez más cerca y más chantajista con Estados Unidos no estaría sucediendo. Vamos a ver qué dijo María Elvira en el Congreso norteamericano. Chairman yields back. I now recognize Representative María Salazar of Florida for 5 minutes. Thank you, Mr. Chairman. And this is the time for choosing. We must choose freedom and democracy. There are some great proposals in this markup to help the Ukrainians, but there is a serious omission, a missed opportunity to protect our Western Hemisphere from the same atrocities. Russia is moving violently in Ukraine, but silently into Latin America. While the world was frozen by fear while Russia amassed an invading force around Ukraine, we sat on our hands and watched how the Russians were creating or bringing troops next to Ukraine, to 200,000 of them just hours before the invasion. And the same thing could be happening in our backyard. I'm not sure if you know that Russia has been for decades butting up to Nicaragua, Venezuela, and Cuba. 3 years ago, Russia sent Tu-160 nuclear bombers to Venezuela. But not only that, Vladimir Putin recently sold to Venezuela 24 Su-30 aircrafts, the same planes currently terrorizing the Ukrainians, part of an $11 billion deal in lethal military equipment to the Venezuelans. Rosneft, a Russian oil company, has spent more than $10 billion in Venezuela to revamp PDVSA, which is their state oil industry. The same company which Biden's NSC advisor for Latin America, Mr. Juan Gonzalez, wants to buy blood-stained oil from. We talk about Cuba, the picture is worse. In January, Russia's foreign minister, Sergei Lavrov, said his country is willing to send stormtroopers to Nicaragua, to Venezuela, and to Cuba, once again. And specifically to Cuba, 2,500 of them. In February, their deputy prime minister visited the island, and they want to spend billions and millions of dollars on air and seaport infrastructure for dual purposes. You know what that means, right? That the Russian military is coming into Cuba again. Russia has also discussed paying that island $200 million to restart a KGB spy station called Lourdes Listening Post,
Who do you think they want to listen to? Our military. Talking about Cuba, this is what you get when you have a weak president. It doesn't matter whether the year is 2022 or 1962. John F. Kennedy didn't know how to handle the Russians. He blinked during the Bay of Pigs operation. That's how we got to the Cuban Missile Crisis. When you close your eyes, dictators strike. If you don't know that, just open our history books. I believe we need peace through strength. We must stop the Russians in our backyard, and we shouldn't fall into the same trap. Otherwise, history will make us pay. And I thank you very much, and I thank my friend Mark Green for trying to make changes in this bill to expose Russia in Latin America specifically. I yield back. Thank you, Mr. Chairman. ¡Bravo, María Elvira! ¡Bravo! Que María Elvira el otro día también habló y dijo que la reserva, de explotar la reserva del petróleo, eso no estaba bien, Bueno, yo tengo otro criterio, mucha gente me ha hablado, me ha dicho, no seas ignorante, porque la gente, ¿sabes? Cuando tú dices lo que la gente quiere oír, tú eres inteligentísimo. Cuando tú dices algo que no está de acuerdo a la gente, entonces tú eres un ignorante, un estúpido, un imbécil. Pero, en fin, que dicen, no, que la reserva es para cuando hay una crisis. Hijo, pero ¿y cómo se llama esto que estamos viviendo aquí? No, para cuando hay una guerra. ¿Y cómo se llama esto? No todas las guerras son de cohetes. Estados Unidos está bajo una guerra.